Hello everyone, welcome back to my channel Happy Rajut. This tutorial part 4, I will continue to make a snowman. So we're not finished yet, okay? Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya Happy Rajut. Di tutorial part 4 ini saya akan melanjutkan membuat snowman. Jadi kita belum selesai ya teman-teman. Nah teman-teman, kita akan melanjutkan. Jadi sekarang sudah sampai ke round 22 ya. Jadi round 22 ini udah selesai. Sekarang kita akan melanjutkan ke round 23. Oke, kita buka penandanya dulu. Nah, kita akan membuat 3 single crochet, kemudian increase, repeat 6 times. Oke, repeat 6 kali. Teman-teman, my friend, we want to continue to make a round 23. We make a 3 single crochet and increase, repeat 6 times. Oke. Nah, kita lanjutkan dulu ya. Kita buat 3 SC. Jadi saya akan memulainya. One, two, three. Jadi teman-teman, ini sudah 3 SC saya buat. Nah, untuk SC pertama ya, kita kasih penanda dulu supaya lebih mudah nanti teman-teman untuk menandainya. Oke, jika sudah biasa tidak pakai penanda, boleh pakai seutas satu helai benang ini juga boleh ya teman-teman, nggak masalah, atau tidak ditandai, yang penting kita hitung aja. Oke, nah ini sudah saya buat dan ini saya akan membuat increase. Jadi saya buat lagi di stitch berikutnya increase, yaitu 2 SC ya, dalam satu stitchnya itu kita isi. Nah teman-teman, buat lagi seperti ini. Jadi buat 5 kali lagi, putar sampai nanti yang terakhir saya akan kembali lagi. So my friend, you make a 5 times more, and for the last one I show you back. Okay, I'll be right back. Now my friend, I'm back. So I make for the last one 3 single crochet and increase. So this round is increase is we make a more, so we go up to the body, so we use the increase not decrease right now. Okay, jadi kita teman-teman, saya akan membuat 3 SC, 1 2 3 dan increase. Teman-teman, untuk round ini saya buat increase karena kita akan menambahkan menuju ke badannya ya teman-teman. Jadi kita akan membuat lehernya dulu, jadi kita menambahkan stitchnya, penambahan supaya dia bisa menuju ke badannya. Oke, nah ini udah selesai untuk round ke 23 berjumlah 30 SC atau 30 stitch. Oke, kemudian for round 23 the total is 30 stitches. Now I make a round 24, I make a 2 single crochet increase and 2 single crochet repeat 6 times. Jadi teman-teman, untuk round ke 24 ini saya akan membuat 2 SC, kemudian increase, kemudian 2 SC, saya buat 6 kali. Oke, so we start now. 2 single crochet, 1 2, put marker to the first single crochet. Jadi kita kasih buat 2 SC, kemudian kasih penanda di SC pertama, and the next stitch we make a increase. Jadi stitch berikutnya kita buat increase ya teman-teman. Okay, and the next 2 stitches we make a 2 single crochet. Jadi 2 stitch berikutnya kita buat 2 SC, 1 2. Okay, now my friend, you go ahead to make again make a 2 single crochet increase and 2 single crochet 5 times more like this, and I'll be right here for you to make the last one. Jadi teman-teman, buat lagi 5 kali lagi, nanti saya kembali lagi untuk membuat yang terakhir. Okay, now my friend, I'm come back and I'm still in the round 24, so I'm still make a 2 single crochet for the last one, increase and 2 single crochet. Okay, jadi teman-teman, ini saya kembali lagi membuat 2 SC, kemudian increase ya. Jadi kita masih di round ke 24 ya teman-teman. Nah ini increase, lalu 2 stitch terakhir ini kita isi 2 SC. Nah teman-teman, nggak usah khawatir, nanti polanya saya tulis ya di setiap langkahnya, jadi teman-teman lebih mudah untuk mengerjainya. Oke, teman-teman ikuti saja. Kalau lagi mengikuti saya membuat ini, teman-teman juga mengikuti supaya lebih mudah. Oke, nah selanjutnya ini round ke 24 ini berjumlah 36 stitch ya, 36 SC. Oke, for round 24 the total is 36 stitches. Okay, now I make a round 25, I make a 5 single crochet and increase, repeat 6 times. Jadi teman-teman, untuk round kelima ini saya
saya akan membuat 5 SC, kemudian increase, saya buat 6 kali. Oke, kita mulai. Make a 1 single crochet first and put marker to the first single crochet. Jadi kita kasih penanda dulu ya teman-teman di SC pertama ini. Oke, selanjutnya kita akan membuat lagi 2 single crochet, 3, 4, 5, lalu kita buat increase. I'm so sorry, the video is very noisy. Maaf ya teman-teman, videonya agak berisik karena di sini ada proyek pembangunan. Oke, saya mohon maaf. Nah, ini teman-teman sudah saya buat 5 SC ya, kemudian increase 2. Oke, nah teman-teman buat lagi 5 kali lagi, nanti saya kembali lagi untuk yang terakhir ini. So my friend, make a 5 single crochet and increase, you make a 5 times more, so I show you back for the last one. Okay, I'll be right back. Now my friend, I'm come back, so I'm still in the round 25. I'm still make a 5 single crochet and increase. Jadi teman-teman, saya masih di round ke-25 ya. Saya akan lanjutin lagi membuat 5 SC. 1, 2, 3, 4, 5, dan yang terakhir kita isi increase ya teman-teman, 2 SC sekaligus ya di dalam satu stitch ya. Oke, nah ini udah selesai. Untuk round ke-25 ini berjumlah 42 stitches atau 42 SC. For round 25 the total is 42 stitches. Now I make a round 26, I make a 3 single crochet, increase and 3 single crochet, repeat 6 times. Jadi teman-teman, untuk round ke-26 saya akan membuat 3 SC, kemudian increase, kemudian 3 SC. Kita buat 6 kali yang seperti ini. Oke, nah kita mulai, kita buat dulu 1, 2, 3 SC ya teman-teman, di 3 stitch. Kemudian kita kasih penanda di SC pertama ini. Oke, lanjut lagi kita akan membuat increase di stitch berikutnya, increase yaitu 2 SC sekaligus ya. Nah kemudian kita buat lagi 3 SC di 3 stitch berikutnya, so we make a 3 single crochet more and to the next 3 stitches, I'm sorry, 2, 3. Okay, so the total for first pattern is 3 plus 2 and plus 3, so total is 8. So you can count here 2, 4, 6, 8. Okay, the total is 8 stitches. So my friend, you make more 5 times more, so I'll be right here for you to make again for the last one. So you make a 3 single crochet, increase and 3 single crochet. Jadi teman-teman buat dulu ya, nanti saya kembali lagi. Jadi kita buat 3 SC, kemudian increase, kemudian 3 SC. Okay, nanti saya kembali lagi. Now my friend, I come back, so I'm still in the round 26, so I'm still make a 3 single crochet, increase and 3 single crochet. Okay, for the last one. Jadi teman-teman, ini yang terakhir ya untuk round ke-26, 3 SC, kemudian increase, kemudian 3 SC. Nah ini udah selesai. Untuk round ke-26 berjumlah 48 stitches. For round 26 the total is 48 stitches. Now my friend, I make a round 27, I make a 7 single crochet and increase, repeat 6 times. Jadi teman-teman, untuk round 26 sudah selesai ya, 48 stitches. Sekarang kita buat round ke-27, kita buat 7 SC, kemudian increase, kita buat 6 kali. Oke, saya kasih penanda dulu di SC pertama ini. Lanjut lagi, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian buat increase. Nah jadi nanti totalnya 9 ya teman-teman. Oke, 9. Nah sekarang saya akan buat lagi 5 kali lagi. Jadi teman-teman juga ikuti ya, buat 5 kali lagi, nanti saya kembali lagi untuk yang terakhir kali. So my friend, you make a 7 single crochet and increase, make a 5 times more, so I'll be right here and come back to make the last one. So I'll be right back. Okay, now my friend, I'm come back. I'm still in the round 27, so I'm still make a 7 single crochet and increase. Jadi teman-teman, kita masih di round ke-27, jadi kita masih membuat 7 single crochet, 7 tusuk tunggal, dan kemudian increase, penambahan stitch ya. Jadi
sudah saya buat 7 single crochet, dan ini yang stitch terakhir saya akan isi increase, yaitu 2 SC di ujung ya. Nah, udah selesai. Untuk round ke 27 ini berjumlah 54 stitches. For round 27 the total is 54 stitches. Okay, now my friend, I make a round 29 to 39, so make a 12 rounds single crochet in each stitch. Jadi teman-teman, untuk round ke 28 sampai 39 kita buat 12 round ya. Kita buat SC keliling. Jadi setiap round itu berjumlah 54 stitches. Oke. Okay? Nah, ini saya buat contoh dulu ya teman-teman. Untuk round ke 28 ini kita buat 1 SC dulu, kemudian kita kasih penanda. Jadi seperti kita isi 1 stitch itu 1 SC. Seperti itu aja, gampang teman-teman. Cuma kita harus buat banyak ya, sampai 12 round ya, supaya nanti dia terbentuk badannya di sini. Oke. Okay? Nah, ini udah 2. Jadi setiap stitch itu kita isi 1 SC. Oke. Okay? So my friend, this is a round 29 and make a single crochet in each stitch. So I show you for the one round. So this is a 1 stitch, 1 single crochet. So make a every stitch make a 1 single crochet. Okay. So this round the total is 54 stitches. Okay. Jadi sangat mudah ya teman-teman. Kita hanya membuat 1 stitch itu kita isi 1 SC. Oke, cuma buat sampai 12 round. Jadi nanti 28 itu berjumlah 54 dan 29 itu nanti jumlahnya juga sama 54. Oke. Dan seterusnya. Jadi setiap round itu sampai ke round ke 39 itu masing-masing round itu nanti jumlahnya sama 54 stitches. Oke. Jadi sangat mudah kan merajut snowman ini. Nah, ini udah selesai. Di stitch terakhir sudah saya buat. Nah, nanti jumlahnya ini 54 stitches seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang repot menggunakan penanda seperti ini, boleh menggunakan 1 helai benang ya, jadi lebih mudah nanti kerjanya. Oke. Nah, saya kasih contoh dulu. Jadi benang pendek seperti ini taruh di depan, benang panjangnya taruh di belakang, lalu kita kasih buat lagi round berikutnya, round ke 29 ya, kita masuk seperti ini. Nah, kita lanjut buat SC keliling ya. Nah, nanti saya kembali lagi, saya buat dulu, nanti saya kembali lagi, kalau enggak nanti kelamaan ya teman-teman. So I make this round 29, so I put a piece of yarn, so it's easy for you, don't always to open and close with this marker. So if it bother you, so you can use the piece of the yarn. Okay, it's easy for you. Okay, so my friend, I make first round 29 and I'll be right back. Okay. Now my friend, I already make a round 29. So for the next round 30, you just make again. So your piece of the yarn put in your front, and you make again single crochet in each stitch for every round to the round 39. Jadi teman-teman, kita gunakan benang penanda ini, kita langsung bawa ke depan ya benangnya untuk yang round ke 29. Jadi kita buat SC keliling. Nah, nanti setelah buat SC-nya kita taruh ke belakang lagi seperti ini. Jadi untuk penanda, jadi setiap round itu kita kasih penanda seperti ini. Oke. Nanti saya kembali lagi teman-teman setelah saya membuat sampai round ke 39. I'll be right back. I make from round 29 to round 39. Okay.
Nah, teman-teman, ini sudah selesai saya buat. Jadi kita mulainya tadi dari round 29. Saya kasih penanda benang hitam, ya. So we are finished until to round 39. So we put marker with a piece of the yarn. So we can count here 29. We start here 29 because this is 28. We already done. And 29, 20, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Oke. Jadi kita sudah selesai sampai round ke 39. Sekarang kita akan tabur benangnya. So we take it out the yarn. Okay, and now we continue to make a round 40. We make a invisible decrease and 7 single crochet. Jadi teman-teman, untuk round ke 40 kita akan membuat invisible decrease, kemudian 7 SD kita buat 6 kali. Nah, saya mulai membuat invisible decrease, kita kait benang yang di front loop, kemudian yang di sebelahnya juga yang di front loop, lalu kita keluarkan 2, kemudian kita kait benang lagi, keluarkan 2. Oke. Nah, kita kasih penanda ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang masih belum mengerti invisible decrease, di video-video sebelumnya itu saya selalu menggunakan invisible decrease. Jika teman-teman tidak bisa membuat invisible decrease, teman-teman boleh menggunakan invisible biasa. Jadi seperti ini, kalau invisible biasa itu boleh juga teman-teman gunakan. Nah, seperti ini ya, kalau invisible decrease biasa maksud saya, sorry. So if you don't know how to make a invisible decrease, just make a decrease regular, okay? And how to make decrease, just do like this, okay? Pull it the yarn and go inside, pull it the yarn and pull it the yarn all together, okay? To go inside the 3 yarn. Jadi ini decrease biasa. Nah, kebedaannya decrease biasa sama invisible decrease itu, kalau saya lebih suka menggunakan invisible decrease karena kenapa? Nanti jahitannya lebih rapi ya teman-teman, lebih bagus dan kita tidak akan kelihatan lubangnya. Nah, itu tipsnya, makanya saya selalu menggunakan invisible decrease, oke? Dan kalau teman-teman yang menggunakan decrease biasa, jika sudah memang sangat sempit dan tidak bisa kita pakai decrease-nya, lalu kita gunakan decrease biasa, itu tidak masalah, oke? Jadi decrease biasa pada saat kita memang kesempitan ya, seperti di tangan atau di kaki, itu kalau bagi teman-teman yang agak sulit untuk membuat invisible decrease, boleh menggunakan decrease biasa, oke? Nah, sekarang saya lanjutkan, saya akan menggunakan invisible decrease. Nah, saya buat invisible decrease, kemudian saya buat lagi 7 single crochet, 1 single crochet, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. Oke. Jadi teman-teman untuk round 40 ini teman-teman buat ya invisible decrease sekali, kemudian 7 SC. Nah, buat 6 kali, nanti saya kembali lagi. So my friend, you make 5 times more, so I'll be right here for you to make again decrease and 7 single crochet. Okay, I'll be right back. Now my friend, I'm back. I'm still in the round 40, so I'm still make a invisible decrease and 7 single crochet. Oke, jadi teman-teman, saya masih di round 40 dan saya akan membuat invisible decrease, kemudian 7 SC. Nah, ini kita akan buat sampai di ujung, 2, 3, 4, 5, lanjut lagi 6, 7. Nah, ini udah selesai. Jadi round 40 ini berjumlah 48 SC atau 48 stitches. Oke, so my friend, the round 40, the total is 48 stitches. Kita melanjutkan di round ke-41, kita akan membuat 2 SC, kemudian invisible decrease, kemudian 2 SC kita buat 8 kali. So my friend, we make a round 41, we make a 2 single crochet, invisible decrease and 2 single crochet. Repeat 8 times. So I make a first single crochet and I put marker to the first single crochet right here and make again the second single crochet in the next stitch. Okay, and make again invisible decrease. So invisible decrease and make a 2 single crochet again. So my friend, you go ahead make a 7 times. So I show you one more time, okay? Make a 2 single crochet, 1, 2, make a invisible decrease. Jadi saya buat sekali lagi ya teman-teman contohnya, jadi teman-teman biar bisa lebih mudah mengerjakan. Kemudian 2 SC lagi and make a 2 single crochet again. So my friend, you go ahead make a 6 time more. So I'll be right here for the make again for the last one. Okay? Nah, teman-teman buat lagi ya 6 kali lagi. Nanti kita jumpa di sini di ujung sini. Saya buat sekali lagi. Okay? I'll be right back.
Now my friend, I'm back, so I'm still in the round 41. I'm still make a 2 single crochet and invisible decrease, and make again 2 single crochet in the next 2 stitches. Oke, jadi teman-teman ini udah selesai ya, saya buat yang terakhir ini. Dan untuk round ke 41 ini berjumlah 40 SC atau 40 stitches. For round 41 the total is 40 stitches. Now my friend, I make a round 42, I make a invisible decrease and 3 single crochet, repeat 8 times. Jadi teman-teman untuk round 42 kita buat invisible decrease, kemudian 3 SC kita buat 8 kali. Nah, saya mulai dengan membuat invisible decrease. Lalu kita kasih penanda di invisible decrease-nya. Kemudian kita buat 3 SC. 1 2 3. Nah, ini teman-teman buat lagi 7 kali lagi. Nanti saya jumpa di sini ya, yang di ujung sini. So my friend, you make again decrease and 3 invisible decrease and 3 single crochet. Make a 7 time more. So I'll be right here for you for the last one. Okay, I'll be right back. Now my friend, I'm come back and I'm still in the round 42 and I'm still make a invisible decrease for the last one and 3 single crochet in the next 3 stitches. Okay, jadi teman-teman kita lanjutkan lagi yang terakhir kali. Kita akan membuat invisible decrease, kemudian 3 SC, 3 tusuk tunggal. Okay, nah ini yang terakhir sudah selesai. Sekarang kita untuk round 42 ini berjumlah 32 SC atau 32 stitches. For round 42 the total is 32 stitches. Now my friend, I make a round 43, I make a single crochet, invisible decrease and single crochet, repeat 8 times. Jadi teman-teman untuk round ke 43 ini kita buat 1 SC, kemudian invisible decrease, kemudian 1 SC. Kita buat 8 kali yang seperti ini ya. Nah, saya sudah kasih contoh. So I put the first single crochet and the next 2 stitches I want to make a invisible decrease. Jadi kita kait benang seperti ini, seperti biasa ya teman-teman. Invisible decrease, kemudian keluarkan 2. Lalu kita buat 1 single crochet lagi di sebelahnya. Nah, ini udah selesai. Jadi teman-teman buat lagi 7 kali lagi, nanti saya kembali lagi untuk yang terakhir. Oke, so my friend, you make a 1 single crochet, invisible decrease and 1 single crochet. So you make a 7 times more. So I'll be right here for you for make the last one. Okay, I'll be right back. Now my friend, I'm come back. So I'm still in the round 43. So I'm still make a 1 single crochet and invisible decrease and 1 single crochet. So I make again 1 single crochet, invisible decrease. Jadi ini yang terakhir teman-teman, kita buat seperti tadi lagi, 1 SC, kemudian invisible decrease, kemudian 1 SC. Jadi untuk round ke 43 ini berjumlah 24 SC atau 24 stitches. For round 43 the total is 24 stitches. Okay, now my friend, I make a round 44, I make a invisible decrease and single crochet, repeat 8 times. Jadi teman-teman kita buat ya untuk round ke 44 kita buat invisible decrease, kemudian 1 SC kita buat 8 kali. Okay, nah ini kita buat invisible decrease, lalu 1 SC. Nah, kita kasih penanda ya teman-teman. Untuk yang ini saya gunakan penanda ini supaya tidak terlepas ya, soalnya dia udah mengecil lubangnya. Oke, nah kita lanjutin lagi. So continue to make a 7 times more, same like this. Make a 1 single crochet and invisible decrease. Sorry, and make again. Make a invisible decrease first and then make a single crochet. Sorry about that. Oke, nah ini udah. Jadi teman-teman buat 6 kali lagi. So my friend, you go ahead make a 6 time more. So I'll be right here to show you again for the last one. Make a invisible decrease and single crochet. Okay, I'll be right back. Now my friend, I'm back. So I'm still in the round 44. So I make again for the last one invisible decrease and 1 single crochet. Jadi ini yang terakhir teman-teman, kita buat di round ke 44. Kita buat invisible decrease, kemudian 1 SC. Nah, ini kita akan
Nah teman-teman, ini sudah saya isi dark round ya, dan total di round 44 tadi berjumlah 16 stitches ya teman-teman. For round 44 the total is 16 stitches, so I already put the fever fill, and now we continue to make a round 45, so we make a 8 invisible decrease. Jadi teman-teman, kita akan membuat ya, kita tutup dengan invisible decrease 8 kali, oke? Ini 1 kali, mulai kasih penanda ya teman-teman, biar nanti lebih mudah untuk menghitungnya, oke? Buat lagi. Two invisible decrease and make again. 3. Push the fever fill, use your middle finger hand and make again. Okay, so 1 2 3 4. 5. 6. 7. And the last one. In the next 2 stitches we make a invisible decrease. Jadi ini yang terakhir teman-teman. Nah ini udah selesai. Untuk round 45 ini berjumlah 8 stitches atau 8 stitch ya, ini ya. Jadi for round 45 the total is 8 stitches. Okay, now we close with we cut a yarn and we weave in the end. Okay, so jadi nggak usah panjang-panjang benangnya ya teman-teman, sedikit saja ya. Lalu kita gunakan jarum tapestry dan kita tarik keluar dulu ya teman-teman. Nah kita akan rapikan di sini di front loopnya. Oke, kita lakukan in dan out ya. Jadi ini ada 8 ya teman-teman, kita in dan out 8 kali. Nah kita tarik, jadi dia udah merapat ya. Kemudian kita akan selipkan benangnya di sini. Oke, lalu kita akan slip sekali lagi. Kemudian kita masukkan benangnya ke samping sini, keluarkan. Dan kita keluarkan ke atas ya. Gimana aja boleh teman-teman, nggak masalah ya. Yang penting dimasukin, intinya supaya dia tidak keluar benangnya nanti, biar tidak mudah lepas ya teman-teman. Saya hanya rapikan saja. Nah ini cukup di sini, lalu kita potong. Lalu kita gunakan korek, hati-hati jangan sampai dia terbakar ya. Hanya rapikan benangnya biar tidak terbuka saja, oke? Nah ini udah selesai. Jadi snowman-nya head and body sudah selesai. And now we continue to make the head, okay? We make the ear right here first, okay? Jadi teman-teman, kita akan memulai menjahit topinya ya teman-teman. Kita gunakan benang warna hijau muda. Kemudian kita akan membuat kita buat slip knot, maksud saya, maaf, sorry. So we make a head, okay, and we make a ear first right here, and we make a slip knot and then make a 9 chains. 1 2 3 4 5 6 7
8, 9. Okay, and then we make a single crochet. So we start from second chain from the hook. Okay, one, two, three, 4, sorry, 5, 6, 7, 8 single crochet. So we make again like this. Okay, this is a first row, 8 single crochet. We want to make 3 more rows. All right, so we make a 1 chain and turn and make a single crochet in here in the second chain. 1, 2. Jadi teman-teman kita buat seperti ini ya, buat 8 SC, kemudian kita buat maksud saya 9 chains, kemudian kita buat 8 SC, dan kita akan membuat 4 row seperti ini. Oke, dengan di ujungnya kita buat 1 chains ya teman-teman. Nah ini yang kita buat row kedua ya, jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sudah 7 SC. Nah ini yang terakhir teman-teman, harus terambil juga ya dua helai benang ya, front loop dan back loopnya. Oke, nah kita ambil seperti ini, kemudian kita buat 1 chain lagi, lalu kita balik lagi, ini yang ketiga kali, kita buat lagi 1, sorry, satu chain lagi, lalu balik lagi, buat lagi yang keempat kali, 8 SC lagi. So make a 1 chain and turn and make a 8 single crochet again for row 1 and until row 4. Row 4. Oke, ini udah selesai. See? 1, 2, 3, 4. Oke, 4 row. Selanjutnya kita akan membuat decrease for round 5. We make a 1 chain and turn and make a decrease. Jadi untuk row 5 ini kita buat 1 chain, kemudian kita balik, kemudian kita buat decrease 4 SC, kemudian decrease. Kita buat 6 kali ya. Maksud saya kita buat seperti ini. Jadi kita mulai. So we make a decrease biasa ya teman-teman. 1, ambil benang, kemudian keluarkan decrease and make a 4 single crochet. 1, 2, 3, 4 and make a decrease. Jadi ini decrease biasa teman-teman. Keluarkan tiga-tiganya. Oke, nah untuk row 5 ini sudah selesai teman-teman. Lalu kita buat lagi 1 chain, kemudian kita balik. Kita akan membuat row 6 SC ya teman-teman. So we make a 1 chain and turn and make a 6 single crochet. 1, 2, 3, 4, 5, 6 single crochet. Oke. Nah ini udah selesai row 6 nya. Sekarang kita akan menuju row 7. Kita buat 1 chain. So we make a row 7. We make a 1 chain and turn and make a decrease, 2 single crochet and decrease. Oke. Jadi kita buat decrease, make a decrease, 1 decrease and then 2 single crochet. Sorry. 1, 2 and make a decrease,
Nah, ini teman-teman untuk row ke-7 sudah selesai. Sekarang kita akan membuat row 8. Kita akan buat from row ke-8 kita buat satu chain. So we make a row 8, make a 1 chain and then turn and make a 4 single crochet. 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, ini teman-teman sudah selesai. Sekarang kita akan potong benangnya ya. Benangnya kita panjangin sedikit, nanti kita akan menjahitnya ya teman-teman. Nah, kita tarik keluar sisa benang. Nah, ini udah rapi. Nah teman-teman, saya buat dua yang seperti ini ya teman-teman. Ini saya udah buat dua, oke. Nah, kita pinggirkan dulu. Sekarang kita akan membuat flipnya ya di sini, oke. Nah teman-teman, saya akan membuat topinya nih seperti ini. Lalu kita akan gunakan benang warna purple, warna ungu. So we start with the make a head again, okay, and use the purple color and leave a little bit long for the yarn and make a slip knot and make a 14 chains, okay. So, jadi kita buat slip knot, lalu kita buat 15 chains. Nah, kita mulai di we start from the second chain from the hook. Jadi kita mulai di chain kedua ya teman-teman. 1, 2, oke. Kita buat 14 SC ya teman-teman. We make a 14 single crochet. So I already make a 1 single crochet. So teman-teman, ini 14 ya, oke. Jadi kita akan membuat sampai di round ke-5, oke. Jadi saya buat satu chain dulu, kemudian balik, lalu saya buat lagi 14 SC, 1, di ujungnya teman-teman harus terambil 2 helai benang ya, oke. Ini agak sangkut, saya ulangi teman-teman. Ini kita buat lagi teman-teman, buat lagi sebanyak
ini 2, kita buat 3 lagi. Nanti saya ketemu lagi setelah make a 3 more row like this. So start with a 1 chain and then make a 14 single crochet, make a 3 times more. Okay, I'll be right back. Now my friend, I already make a round 1 to 5, so you can count from here 1 2 3 4 5. Okay, jadi teman-teman, kita sudah selesai di round kelima. Jadi ini 1 2 3 4 5 row, sorry. Lalu kita buat 1 chain lagi, kemudian kita balik, dan sekarang kita akan membuat row ke-6. Kita buat decrease, kemudian 10 SC, kemudian decrease. Jadi saya mulai dulu. So in the round 6 we make a decrease and then make a 10 single crochet and make a decrease. Ini decrease-nya sudah saya buat, kemudian buat 10 SC, 1 10 single crochet, 2 3 8 9 10. And make a decrease in the next 2 stitches. Oke, sudah selesai untuk row ke-6 ini, berjumlah 12 SC ya teman-teman, 12 stitches. Oke, 12 stitches di sini. For round 6 we already finished, and then we make a single crochet in a round. Oke. Nah, saya akan membuat ya teman-teman SC-nya. Kita buat 1 SC dulu, lalu kita masuk ke sini buat SC keliling. 1 lanjut lagi di sini, continue over here, we make a single crochet also, 1 next 2 3 4 5 off your seat, clap your hands to the beat, grab your champagne glass tonight. We toast to freedom in the Caribbean, yeah, in the Caribbean, yeah. Dan, 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 smoke, 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 fire it up, let our lanterns paint the night sky red, paint the night sky red, yeah, yeah. We'll drink any by the ocean, it's our favorite potion. Come on, baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. And the other side. Right here, we make a 1 chain and make a 1 single crochet, 2 3 Okay, and we cut the yarn, leave a little bit long yarn, so we want to show to the head letter. Jadi teman-teman, kita panjangin benangnya sedikit ya, nanti kita akan gunakan untuk menjahit di topinya. Oke, nah we finish to make this one. Jadi kita udah selesai, nanti kita akan menjahit di topinya, dan untuk selanjutnya kita akan membuat topinya. Oke, for the next tutorial part 5, so I want to make a hat. Okay, so see you for the next tutorial part 5. Thank you for watching. Happy watching. Muchas gracias. Stay healthy. Bye bye.